وہ ظالم آدمی پاورفل تھا, کہتا ہے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اس نے کہا میرے بھائی یہی میرا ذریعہ معاش ہے, اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے, اس کی قیمت نہیں دی تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. بڑی محنت کے بعد یہ مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے, میرے بیوی بچوں کی پیٹ پہ لات مت مار. اس نے کہا چپ. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. یہ آدمی بھی جانتا تھا کہ مچھلی میری بڑی محنت کی کمائی ہے, اگر یہ مچھلی لے گیا تو دوسری مچھلی اتنی جلدی میرے ہاتھ نہیں لگے گی. شام ہو چکی ہے, میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ یا تو قیمت اس کی مل جائے یا مچھلی ہی ہم کاٹ کے بنا کے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو کھلا لیں. یہ اس کو پکڑتا ہے, میرے بھائی مچھلی مجھے دے دے یا قیمت دے دے. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا, ہٹ چل, اور پھر آگے بڑھا. اس نے مچھلی پکڑ لی. میرے بھائی یا تو مچھلی دے دے یا اس کی قیمت. اس نے پھر جھٹکا, اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے بندے ایک غریب آدمی کے اوپر رحم کر. اس نے ہاتھ پکڑا, یہ اس کا ہاتھ چھڑانے لگا. اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا. مچھلی والے نے, غریب آدمی نے منہ میں رکھ لیا ایسے, اور اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا ایسے. ہلکا سا کاٹا, لیکن یہ طاقتور آدمی تھا جو چھین رہا تھا. اس نے ایک لات ماری اور چھین لی اور مچھلی لے کے چلا گیا. یہ آدمی اپنے گھر آیا, اپنے دوستوں کو بلایا, پارٹی کرتا ہے. مچھلی کاٹی جاتی ہے اور پارٹی کی جاتی ہے. یار دوستوں نے مل کر مچھلی کھائی. رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے, سنو اے لوگو, تم سے محبت کا ایک رشتہ رہا ہے لال بتھانی والو, غور سے سنو. رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. اس نے کپڑا اپنا لپیٹا لیکن درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پوری رات کروٹوں سے گزرتی گئی, اس کو نیند نہیں آئی. لیکن رات کی تاریکی میں جائے تو کہاں جائے, کبھی اپنی بیوی سے کہتا, کبھی خود اس کو انگوٹھے کو پکڑتا. درد سے کراتا پریشان ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے. فجر کی اذان کی آواز دھیرے دھیرے رات کٹ جاتی ہے, فجر ہو جاتی ہے. مسجد کے اندر جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے. جو حکیم طبیب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, یہ اس کے پاس جاتا ہے. انہوں نے اپنے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کے انگوٹھے کو دیکھا. اس زمانے میں کچھ لیپ ایپ لگایا جاتا تھا, لیپ ایپ لگایا گیا, لیکن درد میں اضافہ ہی ہوتا گیا. 4-5 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں, درد میں کمی نہیں ہوتی. اس نے انگوٹھا پھر دوبارہ دکھایا, اپنے اس سے بھی بڑے طبیب کو دکھایا. اس نے کہا یہ انگوٹھا میں انفیکشن پھیل گیا ہے, زہر پھیل رہا ہے, یہ انگوٹھا تمہارا سڑ چکا ہے. اس انگوٹھے کو یہاں سے کاٹ دو. اگر تم نے اس انگوٹھے کو نہیں کٹایا تو یہ زہر تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا. کوئی راستہ نہیں تھا. 5-6-10 دن کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے کہ چلو انگوٹھا ہی کٹوا دو, کم سے کم ہاتھ تو بچ جائے گا. پھر اس نے اس انگوٹھے کو کٹوا دیا. 1 مہینہ 2 مہینہ کٹ گیا, لیکن اس کا کچھ عنصر باقی رہ گیا تھا. اس نے دھیرے پورے پنجے کو خراب کر دیا. پھر درد پڑنے لگا. 3-4 مہینے کے اندر پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ سڑ گیا. حکیم کو دکھاتا, طبیب کو دکھاتا. طبیب نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, اس لیے تھوڑا سا کچھ عنصر باقی رہ گیا. تمہارا پورا کا پورا ہاتھ یہ پنجہ سڑ گیا ہے. دیکھو پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا, علاج اس کا ایک ہی ہے کہ تم پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دو. پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دیا گیا. 3-4 مہینے پھر کٹ جاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا عنصر پھر باقی رہ جاتا ہے. وہ پورا دھیرے کلائی تک پھیل جاتا ہے. طبیب نے کہا یہ کلائی کٹوا دو, نہیں تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا. کلائی کٹ جاتی ہے.
3-4 महीने के बाद ये बाजू तक जहर फैल जाता है। तबीब ने कहा पूरा का पूरा बाजू कटेगा, नहीं तो ये जहर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा। एक बड़ा हकीम कहने लगा मैं बार बार तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं ये जहर तुम्हारे जिस्म में ऊपर तक कैसे चला जाता है। अच्छा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कैसे होती है। अब हकीम ने कहा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कहां से हुई। उसने कहा तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले का वाकया है। मैंने एक गरीब आदमी से एक मछली छीनी थी। यहां तो पता नहीं कितनी कितने बीघा जमीनें छीने बैठे हुए हैं, कब्जे किए बैठे हैं। अरे मौलाना साहब इतनी गहरी बात आपको बताता कौन है, बताता कौन है? अरे कोई जिब्राइल थोड़ी आते हैं मेरे पास, आप ही लोगों में से लोग बताते होंगे। हर जगह का हर एरिया का आदमी बताते हैं, फोन पे तो और ज्यादा बता देते हैं। मौलाना फला जगह आ रहे हो ना, हाँ वहां ऐसा ऐसा होता है। हो गई 1 घंटे की तकरीर तैयार मेरी, क्या करना। एक मछली, अल्लामा ज़हाबी गौर करो किताबुल कबायर में नकल करते हैं। यहां से मेरी शुरुआत होती है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो इसकी कीमत दे दे या मछली दे दे। लेकिन मैं पावरफुल आदमी था, उसने हिम्मत कैसे की। लेकिन मछली अब छीन रहा था, मैं उससे लेके आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुंह में रख लिया। उसने मेरा हाथ काटा। उसने सोचा था कि हाथ काटेंगे तो दर्द की वजह से ये मछली छोड़ देगा, मैं उठा लूंगा। लेकिन मैंने एक लात मारी उसको, उसने मेरे अंगूठे में काट लिया। यहां से शुरुआत हुई दर्द की। उस हकीम ने कहा सॉरी, ये बाजू तो यहां से कटवाई दो, लेकिन बाजू काटने के बाद भी अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर फैलेगा। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, खैर चाहते हो, तो उस गरीब आदमी को ढूंढ लो और तलाश कर लो और उससे जाकर अपनी गलती की माफी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी बीमारी यहीं पर रुक जाएगी, और अगर माफ नहीं किया तो ये जहर अब बाजू कटने के बाद, हाथ कटने के बाद दूसरी जगह फैलेगा, सीने तक फैलेगा, पैरों तक फैलेगा, और एक दिन आएगा कि पूरा का पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। लिहाजा अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो उस गरीब आदमी से जाकर माफी मांग लो। ये आदमी शहर की गली गली में ढूंढता हुआ तलाश करता रहा उस गरीब आदमी को। 1 हफ्ते तलाश किया, नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद अचानक उसी हाल में मिला कि वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। का क्या हुआ? मुझे पहले माफ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफी कैसे, माफ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में। हाँ, ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ। धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया। फिर ये जहर मेरी पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया। फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई। फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई। अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब पे तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफी नहीं मांगोगे, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे। इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ करता हूं मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? इस गरीब आदमी ने कहा जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहां बैठ गया। मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था। जब तक मैं तुम्हें देखता रहा, बद्दुआ देता रहा। हाय अल्लाह,
इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है, हाय अल्लाह इसको ऐसी सजा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सजा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई मुझे क्या मालूम था, उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, सातों आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ, और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यह बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है, और अर्श वाला जवाब देता है, मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशाने इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहे, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहां कोई मुजरिम को सजा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहां सजा, फिर अल्लाह की सजा काम आती है, फिर वहां अल्लाह सजा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। आप ये मत सोचो बहुत बेईमानी की कमाई से हम बहुत ज्यादा खुश हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं निकलेगी। आपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, और जब वही बेईमानी की कमाई आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी को कैंसर होगा, किसी न किसी की किडनी फेल हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अल्लाह उसको वसूल करेगा, किसी न किसी शक्ल में करेगा। होना है हमारे साथ, और दुनिया में यह अंजाम दिखाएगा। देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक है। ये है उससे डरने का हक, ये है उससे डरने का। वो कौन सा तकवा था कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है, और हजरत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुजर रहे हैं। उमर फारूक के साथियों ने कहा भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा चलो ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी खरीद लेते हैं। हजरत उमर ने कहा बीनी शातन, एक बकरी बेचोगे मुझे, एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, हम तो गुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए जंगल में। उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है, उसको मालूम नहीं है चरवाहे। हजरत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया एक बकरी खा गया, और क्या क्या कर लेगा वो, तेरा कुछ नहीं करेगा, और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा खामोश। हजरत उमर से आप थोड़ी ऊंची आवाज में यूपी में बोल के देख लो, नहीं बोल पाओगे। देखा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से। क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्जाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा अरे भाई क्यों भाग रहे हो? तब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा। तो चूहे ने कहा भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की। अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्जाम लगा के अंदर डाल दो। 10 साल की पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में। 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई सबूत नहीं मिला। 10 साल हमें ये साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया। रासू का देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। हाई कोर्ट
6 महीने के बाद, 8 महीने और 9 महीने के बाद उनको बेल देती है और ये कहती है कि डॉक्टर कफील के भाषण में, उनकी तकरीर में ऐसे कोई जुमले नहीं मिलते जिससे देशद्रोही साबित हो। अब होना क्या चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया, अब वो देशद्रोही कोर्ट ने साबित कर दिया कि नहीं है, तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है साहब। क्यों? सरकार, यह सूरत हाल है आज हमारी। आप कहते हैं कि मौलाना साहब गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए, मंत्र पढ़िए। हमारे पास नोटिस आता है कि आप दीनी जलसों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं ये रामायण और गीता, आपको क्या मतलब है इससे? ये सूरत हाल है। और याद रखना, जासूस गैरों में नहीं होते, अपनों में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं 2-4 मंत्र, आप ही के यहां से जो जासूसी निकलेगी। और थाने में मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मंत्र पढ़े हैं। बहुत आसान है हुक्म दे देना और चला लेना, लेकिन मेरे भाइयों, दूसरे के मजबूरी को भी सामने रखिए कि दूसरा किस तरीके से जिंदा है। यही चीजें चढ़ा चढ़ाकर डॉक्टर जाकिर नाइक को आज कहां जाना पड़ा बेचारे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मलेशिया में उनको पनाह लेना पड़ा। किसने साथ दिया? कौन था उनके साथ? और जर्जीस ने उसी वक्त कहा था, आज डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगली उठी है गवर्नमेंट की। अगर सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यहां से रवाज निकलेगा। आज के बाद मौलवियों की नींदें हराम होंगी। नहीं सुनी हमारी किसी ने। दूसरे मसलक के लोगों ने कहा वो तो वहाबी है, उस आतंकवादी है, ये है वो है। खुद अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट तक जासूसी की वीडियो निकाल निकाल कर दिखाई, देखो फला स्टेज पर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये जासूसी उनके साथ की गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया जाना पड़ा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, मैंने कहा था कि उठेगा, लेकिन जब एक प्लेटफार्म पे कोई नहीं आया, उसके बाद फिर उठा तो देखो मौलाना कलीमुद्दीन चले गए, देखो मौलाना साद को किस तरीके से कोरोना बम कहा गया है। वो निजामुद्दीन मरकज के अंदर ये मरकज से फैला कोरोना, ये फैला। हमने पेशीन गोई की थी, हालांकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की खामोशी पर, उनकी बात पर खामोशी ये दूसरे मौलवियों के लिए दरवाजा खोल रही है। और खुला, क्या चाहते हो कि मेरे लिए भी दरवाजे खुल जाएं? खुलेंगे तो देखा जाएगा, लड़ेंगे, लेकिन जहां तक हो सके अपने आप को पहले एहतियात किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब जंगल में जाओ तो पहले ऊंट को बांध दो दरख्त से, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। ऊंट को खुला छोड़ दिया, सो गए, अल्लाह मालिक कुछ नहीं होगा तो भागी जाएगा। पहले बांध दो, फिर सोइए, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए कि मैंने ऊंट को बांधा है, अल्लाह पे भरोसा कुछ नहीं होगा। तो पहले एहतियात कीजिए, पहले तदबीरें कीजिए आप। वो चरवाहा था जंगल का, और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश, मुझे बता रहे हो, अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हजरत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है। अगर एक बकरी में तुम्हें बेच भी दूं और उसकी कीमत ले भी लूं तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा। लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जा यहां से। गौर कीजिए, इस तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों, ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोलकर जरा झांके तो हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। इस वाक़े की रोशनी में जरा अपने जमीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं है, जरा गौर करके देखें। हम अपने जमीर से जरा पूछें, अपने जमीर से जरा सवाल करें, अपने दिल से जरा पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं। मौलवी भी इंसान होता, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नजरिए की है, आपने मौलवियों को फरिश्तों की नजर से देखना शुरू कर दिया है।
आपने मौलवी को फरिश्ते की नजर से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी खता कर सकता है, उससे भी गलती और खता होती है, इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए मिसवाक उठाई लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहाँ कांप गया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज्यादा तुम्हारी सजा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज्यादा लग गई तो हो गई, तो कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत उमर फारूक अपने गुलाम का कान मरोड़ देते हैं और बात कितनी, आवाज दी गुलाम को, गुलाम ने आवाज दी, गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे, उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन अमीर चिल्लाता चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने गुलाम, इधर क्या आवाज दे रहा, पकड़ा और कान मरोड़ दिया कस के, यस चल उधर बैठ। उस गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूं, आपका गुलाम हूं, आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज सही वजह से, सही रीजन की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं, इतना कहा। हजरत उमर ने कहा, जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, तो तू अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठकर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता। मैं इतना पागल नहीं हूं कि देख लूं कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूं। मुझे मालूम है कि बगैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता? मुझे नहीं मालूम था। हजरत उमर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ, जितनी जोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर कहते नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा, मैंने माफ कर दिया। कहा, नहीं तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ कर रहे हो। उसने कहा, मैं अल्लाह के लिए आपको माफ कर रहा हूं। कहा, नहीं नहीं मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हजरत उमर ने जिद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हजरत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज मरोड़ा। कहा, और तेज, और तेज। नहीं अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज। जब हजरत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हजरत उमर फारूक कान को ऐंठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कहकर अपने तकब्बुर को खत्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का, तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की जिंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफी मांगने की कोशिश की है। याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी जिंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है।
جن لوگوں نے 15 سال کے بعد آج میری تقریر سن رہے ہیں، ان کی زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکے ہیں۔ تمہاری اور میری زندگی یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جرجیس اور اے لال پتھاری والو، تم 15 سال اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہو، تم اپنے اصلی منزل قبر کے قریب جا چکے ہو۔ اب تمہارے اور قبر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، اس دوری میں 15 سال کی کمی ہو چکی ہے۔ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات، 2 ہی ٹھکانے ہیں ہمارے اور آپ کے، یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، بس تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لو تیسرا کوئی ٹھکانہ ہے؟ نہیں، ایک ہی 2 ہی ٹھکانے، جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ یا تو جنتی یا جہنمی۔ اللہ کے ہاں حساب و کتاب پورے اترے جنتی، ناکام ہو گئے تو جہنمی۔ میں اب ایک بات اور کہہ رہا ہوں، 15 سال کی یہ زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، لال بتانی والوں تمہاری بھی اور جرجیس میری بھی، کہ تم جنت یا جہنم کے اور اتنے قریب ہو چکے ہو کہ 15 سال کا عرصہ کم ہو چکا ہے۔ تم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو یا اپنی جہنم کے۔ جنت کے آثار تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جہنم کے آثار تو بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں۔ جنت کے آثار کیسے نظر آ جائیں؟ حضرت عمر فاروق، جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، عمر تم جنتی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان سے اگر کوئی فرشتہ پکار کر یہ کہے کہ اس دنیا کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی فرشتہ پکار کے کہے کہ سب جنتی، پوری دنیا جنتی، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں اگر فرشتہ یہ کہتے کہ سب جنتی ایک جہنمی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ جہنم میں جانے والا وہ ایک جہنمی کہیں میں تو نہیں۔ یہ عمر فاروق کا حال ہے۔ پھر ہم اور آپ کیسے سو جاتے ہیں اپنے بستر پر یہ سوچ کر کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں۔ ہم نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ ہم مریں گے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے؟ یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں آ کیسے گیا؟ اور جب یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، پھر ہمیں ہنسی کیسے آ جاتی ہے؟ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ جاتی ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ہنس اور مذاق، ہنسی کا کھیل کیسے کھیل لیتے ہیں اور مذاق کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب جہنم کا دورہ کر کے آئے، معراج سے واپس آئے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے، اس دنیا میں آئے تو فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا۔ لوگوں، میں نے جہنم کے جو عذاب کا منظر دیکھا ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں، اگر تم جان جاؤ جہنم میں کیا کیا عذاب ہے، جو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو میں جانتا ہوں جہنم کے بارے میں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو زندگی بھر تم روتے روتے گزار دو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، ہنسنا بھول جاؤ گے، اور روتے روتے تمہاری زندگی گزر جائے گی، ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے، کیسے ہم آرام سے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، اور کیسے ہماری ہمت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی۔ امام کائنات فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہ تم اپنی زندگی میں ایک زمانہ ایسا بھی دیکھو گے قیامت سے پہلے، اور ایمانداری سے بتانا یہ ہے کہ نہیں، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ اب سنیے، تم ایک آدمی کو دیکھو گے، آج ایسا ہو رہا ہے، ارے یہ لوگ جو جا رہے ہیں، یہ بڑے میاں کو جانے تو جلدی نکل لیں، یہ سب شوگر کے مریض ہیں، بیٹھ جائیں گے پہلے، پھر ڈسٹرب کریں گے اٹھنے، اور ابھی جس کو اٹھنا اٹھ جاؤ یار، بیچ میں اٹھتے تو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میں صبح کو دیکھو گے کہ ایک آدمی مومن ہوگا، اٹھے گا، وضو بنائے گا، فجر کی نماز پڑھنے جائے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، یصبح الرجل مومنا، تم دیکھو گے کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا یہ زمانہ ہے کہ نہیں؟ آدمی صبح سویرے حالت ایمان میں اٹھے گا،
صبح فجر میں وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یمسی کافرن، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مغرب کی نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، عشاء کی نماز پڑھے گا، ایمان کی حالت میں رات گزارے گا، پوری رات ایمان کی حالت میں گزارے گا، دعا پڑھ کے سوئے گا، لیکن صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہوگا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چند روپیوں کے لیے، دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ہم نے کتنے داڑھی والے دیکھے ہیں اور جرجیس ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، صبح آدمی نماز پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، ہاں نفلی روزے سے بھی ہے، نماز بھی پڑھا ہے، ہاں اس کو کوئی ٹکٹ مل گیا ہے، سرپنچ کا ٹکٹ مل گیا ہے، مکھیا کا چناؤ لڑ رہا ہے، یا چیئرمینی کا یا ایم ایل اے کا ٹکٹ اس کو ملا ہے، مسلمان ہے، نام اس کا محمد سے شروع ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، فجر میں تو ایسے اٹھا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ووٹ پانے کے لیے اپنے چہرے پر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے، مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور مورتی کے اوپر وہ پھول اور مالا بھی چڑھا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکڑوں میں بیچ دے گا۔ دیکھ لو، اپنے علاقوں میں دیکھ لو، آس پاس کے ایریوں میں دیکھ لو، ایسا منظر آپ ایک نہیں 50 جگہ مل جائے گا۔ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں صاحب ہندوستان میں رہنا تو کیا ہم کیا ہندو نیتا لوگ کیا رمضان کے مہینے میں ٹوپی نہیں لگاتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کر رہے تو ہم بھی وہی کریں؟ ہمارا ملک، ہمارا دیش اور ہمارے ملک کا قانون اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہمیں پوری اجازت دیتا ہے۔ ہاں دوسروں کے مذہب سے ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس حد تک گر جائیں کہ حالت ایمان میں اٹھیں اور شام ہوتے ہوتے آپ اسی رنگ میں رنگ جائیں۔ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا ممبئی ہائی کورٹ، مہاراشٹر ہائی کورٹ اور آپ اڑیسہ ہائی کورٹ وغیرہ کی کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اور وہاں کی سرکاروں کے نیم اور قانون دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ جتنے بھی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل وغیرہ ہیں، ان میں الپ سنکھیک میں سب سے زیادہ مسلمان ہی ہیں، عیسائی اور تیسرا آئے گا اس کو دو، چوتھا آئے گا اس کو دو، 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم۔ 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر، نیکیاں دو۔ اللہ کہے گا جرجیس نیکی دو، جرجیس کہے گا اللہ نیکیاں ختم۔ اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیس کے اوپر لا دو۔ جرجیس اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی، اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لاتے جا رہے ہیں۔ پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو، من لا درہم ولا دینار لا، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو، وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لاتے جائیں گے۔ یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔ تصور کیجیے، ایک
ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपए कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा, आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूँ। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको 10 रुपए कहीं मिल गए, किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है फला आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आपको दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपए मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको न मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाजत आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी 80 रुपए भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला। तब 10 रुपए आपको मिल गए, लेकिन आपने उसको बताया नहीं जिसका गिरा, चुपके से आपने उठाया और 490 रुपए में 10 रुपए मिलाकर 500 रुपए का पंजाबी आपने खरीद लिया। 490 रुपए हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपए आपने उसमें हराम के मिला दिए, पंजाबी आपने खरीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम ना आपकी कोई फर्ज नमाज कबूल होगी, ना फर्ज रोजा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोजा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगा। अब सोचिएगा, 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई। और कलिया चक के चौराहे पर, चौरंगी पर खड़े होकर जो लॉटरी के टिकट बिकते हैं, वो एक टिकट खरीद लीजिए और अचानक भूल में लाठी लग जाए और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएं। जब 490 हलाल के रुपए में 10 रुपए मिला रहे हैं तो सब हराम, तो 1 लाख, 2 लाख रुपए प्योर सूद के जो आपको मिल रहे हैं बगैर मेहनत के, वो आपके लिए हलाल कहां से हो गए? और एक मामले में आपका सुल्तानगंज भी बदनाम है, कलिया चक भी बदनाम है, मौजमपुर भी बदनाम है, लखीपुर भी बदनाम, और इस इलाके के अक्सर गांव बदनाम है, चाहे वो बस्टम नगर हो या 16 माइल, सब बदनाम है। क्या हुआ? IPL में सट्टा लगाना, और अभी शुरू होने वाले हैं IPL मैच। एक एक बॉल पे सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर। ये इतने विकेट ले लेगा, नहीं लिया तो इतना मेरा, ले लिया तो उतना तेरा, ये टीम जीतेगी। एक एक बॉल पर सट्टा लगता है कि दूसरे नंबर पर बॉल जो जाएगी उसमें छक्का लगेगा, उसमें चौवा लगेगा। ये हमारे अंदर ये चीजें आ कहां से गई? ये तो प्योर हमने लगाया 1000 रुपया, या तो इधर गया या इधर आया। लेकिन तसव्वुर कीजिए, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए बतौर कर्ज, बतौर उधार, ये कहकर दिया कि आप 100 रुपए ले लीजिए, आपको जरूरत है, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप वापस करेंगे मुझे तो हम आपसे 110 रुपए लेंगे।
हम आपसे 110 रुपए लेंगे और आपने 1 महीने के बाद 110 रुपए उससे ले लिए, तो जानते हो ये 10 रुपए आपके पास जो आए हैं और आपने जो 10 रुपए 1 महीने के बाद ज्यादा ले लिया, आप तो सट्टे में 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाते हो IPL के। यहाँ तो आपने किसी की मदद की है और उस मदद के जरिए उसने 100 रुपए में कमाया और 1 महीने के बाद 110 दे दिया। वो 10 रुपए जो आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, उस 10 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुनिए। अपने माजा की रिवायत है, दिरहम रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम। सूद का और ब्याज का 1 दिरहम खाना, हम तो 10 रुपए ज्यादा बता दिए, 1 रुपया भी सूद और ब्याज का खाना। अब सही आया होगा। IPL का सट्टा लगाने वालों गौर से सुनना, कलिया चक्की चौरंगी पर खड़े होकर लॉटरी के टिकट खरीदने वालों गौर से सुनना, बैंकों में लाखों रुपए जमा करने के बाद सेविंग अकाउंट में सूद पड़ जाता है और सेविंग अकाउंट से सूद लेकर खाने वालों गौर से सुनना, सूदी कारोबार करना, सूद पर रुपया देना और हर महीने 10%, 5% उससे सूद वसूल करना। अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याकुलुहु दिरहम रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम। सूद का, ब्याज का, हराम का 1 लुकमा, 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना, इस हाल में कि तुम जानते हो कि ये हराम है, ये जानते हो कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। कैसा लग रहा है? सूद और ब्याज का 1 रुपया खाना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 36 मर्तबा जिना करना। जिना, जिस काम को हम सबसे ज्यादा गंदा समझते हैं, किसी की माँ बहन बेटी के साथ हम जिना करें, और 1 बार नहीं 36 बार जिना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 बार, 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा और सख्त है ये काम, यानी सूद का और ब्याज का 1 रुपया। और बुलाओ मौलाना जर्जीस को, इससे तो अच्छे हमारे यहाँ के मौलवी है, कम से कम ये सब तो नहीं बोलते। सब बोलते हैं, बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। ये अलग बात है कि आप अपने इलाके के उलमा की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। 36 ज़नियतन, 36 बार रूह कांप जाएगी। रूह कहाँ है हम? एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू। सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबऊन 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? और रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, सूद के और ब्याज खाने के 72 गेट हैं, 72 दरवाजे हैं, 72 गेट्स। There are 72 gates, 72 दरवाजे हैं सूद और ब्याज के। उसमें सबसे छोटा और हल्का दरवाजा बता रहे हैं अल्लाह के नबी 71, और इससे बड़े बड़े हैं। लेकिन सबसे हल्का दरवाजा क्या है? सबसे हल्का गेट क्या है? सबसे करीब का दरवाजा क्या है? ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू। सबसे करीब दरवाजा सूद और ब्याज का 72 दरवाजों में यह है कि एक आदमी अपनी सगी माँ के साथ निकाह कर ले। सगी माँ के साथ निकाह हो जाएगा। मौलाना जर्जीस साहब एक लड़के का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़का अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। जर्जीस साहब 1,00,000 मर्तबा भी पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। 1,00,000 मर्तबा भी कुरान की आयतें पढ़ जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि माँ लड़के पर हलाल नहीं हो सकती है।
अब वो सोच रहा है कि मेरा निकाह हो गया, और रात में वो अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करता है, मिलता है, ये सोच कर कि मेरा तो निकाह हुआ माँ के साथ। तो क्या निकाह और निकाह के कलमात पढ़ने के बावजूद, ये कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद क्या उसकी माँ उसके लिए जायज हो जाएगी? नहीं। अगर वो हम बिस्तरी करता है तो ये जिना ही माना जाएगा और हरामकारी मानी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि 1,00,000 बार कुरान पढ़कर निकाह पढ़ा देने के बावजूद माँ हराम ही रहेगी। आई सरुहा अयन के हर रजुल महू, कि माँ के साथ कोई आदमी निकाह करे लेकिन वो निकाह के बावजूद भी हरामकारी करता है। इसी तरीके से सूद और ब्याज के माल पर चाहे कितनी दुआएं पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं हो जाएगा। सूद और ब्याज बिल्कुल सूअर के गोश्त की तरह होता है। आप लाख कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, लेकिन सूअर हलाल नहीं होगा, कुत्ता हलाल नहीं होगा। सूद और ब्याज की रकम पर कितने ही दुआएं पढ़ डालो, हलाल नहीं होगा। माँ के साथ निकाह करते वक्त कितनी आयतें पढ़ डालो, लेकिन माँ लड़के पर हलाल नहीं होगी। इतनी क्लियर बात हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालों, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस पड़े हुए माल को छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। जो कुरान कह रहा है उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बड़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद और ब्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके? दुनिया में ऐसा कौन सा माँ का बेटा है जिसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो पड़ा हुआ सूद है वो आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस पड़े हुए सूद को मस्जिद के चंदे में देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये कहे कि दे दो, हम मस्जिद की लैट्रीन बना लेंगे, तो पड़ा हुआ सूद मस्जिद के पेशाब खाने और इस्तंजा खाने और लैट्रीन बनाने के भी काम में नहीं आ सकता है। आप पड़े हुए सूद को मस्जिद के लैट्रीन और पेशाब और पायखाने के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस चीज में भी नहीं लगा सकते। उस पड़े हुए सूद को आप अगर बैंक से लेते हैं तो जेल के आम कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम शाहराह पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है खराब है, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है, ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाए वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर उस पैसे से नहीं बन सकता और जायज नहीं है, वो माल आप अपनी औलाद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खिलाते हो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, शर्म। ऐसा सब कुछ करने के बाद और हम ये उम्मीद रखें कि कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए है। आप छिपाना चाहोगे तो ये जमीन खुद बोल देगी कि अल्लाह, इसने मेरे सीने पर खड़े होकर यहाँ सूद खाया था, ये चौरंगी थी, यहाँ से इसने लॉटरी का टिकट लिया था, आय अल्लाह इसने फला IPL इंडिया और पाकिस्तान की टीम में इतने इतने रुपए इसने सट्टे में लगाए थे। ये जमीन खुद गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा।
زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو، سارے خزانے کو باہر نکال دے گی. جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، جب زمین میں بھوکمپ آئے گا، وقال الانسان ما لا، اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارا، اس دن یہ زمین اپنے اندر کی ایک ایک چیز کو بیان کرے گی، بولے گی. یہ مت سوچیے کہ زمین کیسے بولے گی، زمین تو بے جان ہے. زمین تو بے جان ہے، کیسے بولے گی؟ موبائل کیا ہے؟ جاندار ہے کیا؟ موبائل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ریڈیو کیا ہے؟ بے جان ہے کہ جاندار؟ بول رہا ہے. ٹی وی کیا ہے؟ جاندار ہے یا بے جان؟ بے جان، لیکن بول رہا ہے. جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے، کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں. بندوق میں کارتوس لگاؤ اور چھوڑ دو، آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے. بے جان چیز بول رہی ہے. اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں. لکڑی، لوہا، تانبا، انہی کو پلاسٹک، انہی کو توڑ مروڑ کر ٹی وی بنا دی گئی، انہی کو توڑ مروڑ کر ریڈیو بنا دیا گیا، انہی کو توڑ مروڑ کر موبائل بنا دیا گیا ہے. جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی؟ یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی. اور میں جب سے یہاں پہنچا ہوں، میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں کہ اپنی بات کو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں. حساس علاقے ہوتے ہیں کچھ، چاروں طرف شرک و بدعت جہاں گھیرے ہوئے ہو اور وہاں توحید کی ایک شمع جل رہی ہو، تو اس شمع کو بجھانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کافر تو چاہتے ہی ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دے. لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے پھونک مار کر ہم اس چراغ کو بجھا دیں، اس روشنی کو بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرتے ہیں. ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اس مذہب کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس جو مرضی چاہے اتنا عمل کر لو اور جو مرضی نہ چاہے اس پر عمل مت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو ہم 2% بھی اسلام کے اندر داخل نہیں پائے جاتے. اسلام یہ کہتا ہے کہ 100% اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اسلام یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور بہترین مذہب اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت کے اندر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی، جتنے بھی آئے رسول، ان تمام نبیوں کا یہی مشن تھا، یہی پیغام تھا، یہی دعوت تھی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ لعقیم الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین لے کر بھیجا ہے جو دین آپ سے پہلے نوح لے کر آئے تھے. اسی دین کی وصیت ہم نے آپ کو کی ہے، اسی دین کو نافذ کرنے کا حکم آپ کو دیا ہے کہ جس دین کو ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ نے اور عیسیٰ نے قائم کیا تھا. آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں جا رہے. اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے،
سارے پیغمبر اور سارے نبیوں نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندرا دودار بن کی حیثیت سے، لاسٹ میسنجر کی حیثیت سے، لاسٹ پروفٹ کی حیثیت سے پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے بالکل دو ٹوک انداز میں فرما دیے، جو آخر میں جو نبی آئیں گے اور ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اسرائیل کے بیٹوں، یا بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹوں، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ہم سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے تورات، میں اس کی پشٹی کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس کتاب کے لانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، میں موسیٰ کو نبی مانتا ہوں، میں موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب تورات کی پشٹی کرتا ہوں۔ اب میں آیا ہوں اور میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میرے بعد بھی ایک پیغمبر آئیں گے، میں اس کی بھی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ بالکل صاف الفاظ میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، آخر میں جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ آدم سے لے کر موسیٰ عیسیٰ تک سارے نبیوں نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں پیشین گوئی کی، جو یہ کہا تھا آخر میں جو نبی آئیں گے وہ انتم رشی ہوں گے، ان پر جو کتاب اتری گی وہ کتاب آخری قانون کی حیثیت رکھتی ہوگی، اور وہی آخری مذہب یعنی وہ بھی اسلامی ہوگا۔ تم سب اسی مذہب کے اندر شامل ہو جانا، اسی مذہب کو قبول کر لینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے جو مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لو، اس مذہب کے اندر آخری نبی محمد رسول اللہ کا نام کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ جین شاستر کے اندر ارہن کہا گیا ہے، نجات دینے والا۔ بودھزم کے اندر، بدھسٹوں کے اندر مترے لکھا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نجات دینے والا۔ اور ہندو دھرم کی کتابوں میں اس کا نام محمد، احمد، احمد، نراشنس اور کلکی کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ اور گناہوں کا مٹانے والا کلکی اوتار بھی کہا گیا ہے۔ گناہگاروں پاپیوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جانے والا بھی بتایا گیا ہے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا۔ ہندو دھرم گرنتھوں کے اندر 64,000